Guys, for today's video, so nandito kami ngayon sa Libertad. Hello. Libertad Eastern Samar, Udolores. Upay nga patro. So, Nagtaban ko kinikitawan eh. iyo, itaraluag. Kita alam So, kita. Guys, nandito po kami ngayon sa farm ni Mamilin. Nandito po kami ngayon. May kami lang ki. Oh, mayroon dito Artocarpus. Artocarpus at saka Citrus microcarpa. Oh, guys, yan po si Mamilin, yung pinakamaganda dito sa Libertad. Oy, sir. Kira aset sir, limon yan. Lemon, wow. Limon yan. Ano, wag kayo ko nindahan. Kasi ito, wari nanda pun limon sir. Tas yan to sir. Kanto bang? Ano, taga-dilig ka to na. Siya ko nga, sikreto ni Mami Alain. Oy, ano man